Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya, Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Bertemankan anda selama 1 jam di TVS Astro saluran 1, 22, 16 Disember, hari Rabu. Selamat pagi, guys. Selamat pagi, John. Apa khabar? Sihat. Dan kami juga mengharapkan agar anda di rumah semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Macam John katakan tadi, hari ini 16 Disember 2020. Pertengahan bulan Disember. Betul. Semakin ke penghujung tahun 2020 dan hari ini juga adalah 1 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan rancangan Bicara Wara Pagi Sejahtera Asia antara rancangan pertama menyapa pagi anda. Betul. Dan seperti biasa, kami akan kongsikanlah perkembangan ataupun antara berita ringkas yang kami nak kongsikan kepada anda, dan kami akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19. Kita mulakan dulu di Malaysia. Semalam 1,772 kes baru positif COVID-19 direkodkan, termasuk 12 kes import. Kuala Lumpur catat kes baru tertinggi iaitu 696, di mana 568 kes merupakan jangkitan dari kluster tapak bina Daman Lela. 3 kematian direkodkan semalam menjadikan jumlah korban keseluruhan meningkat kepada 422 kes. Kes yang dirawat di unit rawatan rapi 118 dan yang memerlukan bantuan pernafasan 56 kes. Dan Gas boleh kongsikan perincian perkembangan COVID-19 di Sarawak. Baik, terima kasih John. Untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, berita baik, Kuching kini berstatus hijau. Yes. Daerah Kuching semalam bertukar ke status hijau apabila tiada kes COVID-19 jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, menjadikan jumlah keseluruhan daerah berstatus hijau di Sarawak adalah sebanyak 38 daerah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS semalam juga dalam kenyataannya memaklumkan daerah Serian kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 2 kes jangkitan tempatan. Selain itu, tinggal satu sahaja lagi kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster besi di daerah Kuching. Jadi ini perkembangan positif mengenai konsistensi pengurangan kes COVID-19 di Sarawak, dan kita seharusnya teruskan usaha untuk landaikan lekuk COVID-19 di seluruh Malaysia sebenarnya. Betul. Jadi perincian yang seterusnya yang akan kami bawakan kepada anda di rumah. Pastinya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutamanya mereka di Sarawak, apabila rayuan BKSS B40 dan bujang dibayar mulai semalam. Pembayaran one-off bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS B40 rayuan RM1,500 kepada ketua isi rumah KIR dan RM500 kepada individu bujang dibuat bermula semalam. Pembayaran ini akan dilakukan pada 2 peringkat, iaitu bayaran pertama RM750 akan disalurkan ke akaun bank masing-masing mulai semalam. Bayaran kedua, baki RM750 akan dilakukan secara bulanan, iaitu RM250 sebulan pada setiap 15 hari bulan mulai Januari 2021 sehingga Mac 2021 bagi yang mempunyai akaun bank lah. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai akaun bank, bantuan secara tunai boleh dituntut di kaunter mana-mana cawangan BSN di seluruh negara. Jadi mereka di luar sana bolehlah start cek online banking ada masuk ke tidak. Kalau tak ada masuk, boleh pergi ke kaunter BSN yang berdekatan. Mungkin perincian yang seterusnya, John. Baiklah, perincian berita yang seterusnya. Semalam, Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan ataupun lebih dikenali sebagai Belanjawan 2021. Menerusi kedua-dua undi belah bahagian itu, yang di-Petua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, mengumumkan seramai 111 wakil rakyat menyokong dan 108 tidak menyokong, sementara seorang tidak hadir, dan ini sekaligus Belanjawan 2021 diluluskan. Jadi kita tahu hangat dekat Dewan Rakyat. Betul. Sebelum ini perbincangan, perbahasan yang telah pun dilakukan oleh ahli-ahli yang berhormat, dan akhirnya semalam diluluskan dengan 101 lawan 108 undi. Apapun situasi ini betul-betul diperlukan oleh keperluan rakyat sekarang ini, melihat kepada struggle mereka menempuh dan memerangi musuh halimunan COVID-19, dan kita harapkan agar semuanya dipermudahkan. Dan pastinya hari ini kita bersama dengan tetamu hebat dengan topik yang menarik. Topik kita, pemain industri automotif cekal berjaya harungi COVID-19, dan kita bersama dengan sepasang pasangan suami isteri yang saya kira complete each other, complement each other, sangat melengkapi antara satu sama lain. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dulu temu bual John bersama dengan siapa, John? Dengan seorang penyanyi kelahiran Sarawak yang kecil molek tapi sangat berbakat. Betul. Bersama dengan Zee Avi.
Dan jomlah kita saksikan. Kita saksikan Temu Bol John bersama dengan Zee Avi. Dan tapi sebelum itu kita rehat kejap. Kita kembali selepas ini. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, it exists in great amount in water. It's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future. Hai, selamat pagi bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Seperti yang kita tahulah, sekarang ni memang kita perlu melakukan temu bol secara maya, dan pada pagi ni kita akan bersama dengan seorang ahli muzik, seorang musician yang sangat berbakat, yang terkenal, nama pun orang kenal. Kita bersama dengan Zee Avi. Hai Zee Avi, good morning. Good morning, apa khabar? Sehat, kita apa khabar? Bagus, tengah kerja tu. Okey, jadi tengah kerja, tengah ada lagu baru ke tak? Ya, creating content, kami di studio tu. Okay, so Zee, apa cerita kena tu? Like, what have you been up to now? I've just been staying at home. Staying at home? So staying working at at home, but also, coming to the studio and working on new content and things like that for the upcoming year. But trying to be careful about, and trying to be aware about our surroundings at the same time. But yeah, I'm keeping busy. How was your life in the States before this? We know you were there, exploring more with your music and stuff. And you're back now in Malaysia. So how was it?
back in the States. How is it macam ni? There's like so many aspects. Okay, like in terms of the culture, the maybe the music culture, the music industry, or the working culture there, compared to Sita. Yeah, we were just talking about that just now here in the studio about did you say compare or? Yalah, macam compare lah, macam the culture Sia dengan Sita. Oh, susah nak compare. Siapa compare? We're nowhere near to compare, especially when it comes to like the music industry itself. Jauh lagi kita, masa jauh lagi. But I can tell you that personally for me, my lifestyle, of course, is different than when I am in the States. Considering the timing as well. I have a community of people there that I've come to love and care about over the past 10 years of me staying there. I feel like, to be completely honest, I was more free there to express myself creatively, to express my thoughts and my emotions. And I think like most of all, I miss those parts of it. But of course, Malaysia will always be my home. And Malaysia will always bring a sense of comfort and security in me, through my family and my lovely homeland of Sarawak, which no other countries in the world can bring to me. So I do miss America because it taught me how to be a young adult to an adult. But I'm glad to bring back all of my wisdom and knowledge that I've learned and my experience from there back to where I come from. So, yeah. Yeah, that's good. I mean, okay, talking about the community, you say you have a group of friends or community in the States. Are you still in touch with them? Do you still... Of course, masa MCO lah, paling busy kami orang semua. I felt like, yeah, because like all of us, some of us have like gone back to, their own countries as well. So I have friends from all over the time zone. Tidur kita ba. Tapi that's good, macam you berkawan dengan pelbagai background and stuff like that, so you get to learn about their cultures, about their beliefs and stuff like that. Yeah, so, and most of the conversation, I was like, so how are the cases like in Latvia? Nang mau keep up to date bah dengan kes-kes negara lain. Yeah, exactly.
Okay, so Zee, you've been collaborating with Farizsalleh and also musicians in the Philippines. So do you see yourself collaborating again in the future with some other musicians around the world? Absolutely. Like I said to you before, collaboration is definitely key right now. I think it's very important actually for us to come together and create. We do live in an age now where that's possible. Like, when I did the collaboration with the Filipino artists, I was here, they were there. And, Vince was in LA, Eric was in LA. You don't have to meet, physically. You can do it from your own I home. quite like staying inside. So I think that's one of the the good things, the good side we can look at, Right. I don't know how to do interviews lockdown. with shoes on anymore. Dah biasa dah dok bersela. Oh. But yeah. I'm very excited for next year. Actually, I'm here creating more content. I'm going to be starting up my YouTube channel soon, guys. So please, 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 don't forget to subscribe and smash that like button. Yay! And follow me also on TikTok. On Instagram. And on my Instagram, my TikTok, Twitter, not really. Don't follow me on Twitter. You'll know me too much. Don't do that. Sempat run di Twitter. Yeah. But yeah, I hope to be releasing new material next year and collaborating more with local artists as well. I would love to work more behind the scenes and to mainly solely just be a songwriter because I feel like I enjoy that a lot more. And siapa-siapa kita orang dari Sarawak, if you would like me to be a part of your songwriting journey, drop me a line. Tapi kita pula cara betul. We'll set up a date. We'll set up a time, allocate a time, because we have to get used to how things really work. Yeah. With the system of the music industry. So I love stuff like that. I love helping young creatives, and right now my focus is Sarawak because I find that there's so much talent from there, and young Sarawakian artists are now becoming braver and more outspoken in about our roots, our history, our rights. But we still remain humble. And to me, that's a winning Still combo. Nice. Still nice. Si Exen. Betul. Walau dah top macam ni pun si Exen. Siapa-siapa madah artis Sarawak Exen, I don't know what to say. Because I feel like Saksi cukup Exen sebenarnya. Yeah, so I hope to actually, I don't know, like when things get better, I actually do want to spend some time in Sarawak and really get to know what the music scene is like there, because I know it's thriving right now. Yep. But what I enjoy mostly is to get to know like the young Sarawak talents and artists, and really sort of like see where they stand in believing in themselves. And hopefully try to help them out to have a home for all of their art, all of their songs. But yeah, there's still lots for me to do, and hopefully I can, the reason why I came back to Malaysia is to hopefully contribute in any way I can into some sort of progress, because I feel like we're ready for it. Yes, definitely we are, and yeah, we need people like you to actually bring up the young creative. Okay, Zee, terima kasih banyak-banyak sebab sudi meluangkan masa bersama dengan kami orang. Always a pleasure, guys. I always make time for TBS, definitely, for sure. Again, I've been saying this for all the TBS shows, and I'll keep saying it until whenever. But I'm so proud of you guys for doing this, for being able to be the face of, a platform and a voice for our people, because we're ready for it. And it's our time. It's our time to shine.
So, congratulations to you, to all the producers, all the crew, and everybody who are, doing their utmost best in creating a platform for all Sarawakians. So, thank you guys so much for having me. Thank you for being with us. Thank you, Zee. Take care. And we hope we can see you soon. Yes, definitely. Mak makan lah. Mak makan boleh. Makan singkong kangkung. Maksud? Boleh. Alright. Bye. Bye. Thank you. Take care. You too. Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi dinner. You kata you keluar dengan kawan you. But when I called Tommy, he said it wasn't true. So I drove my car pergi Damansara. Tommy kata maybe you tengok bola. Tapi bila I sampai you tak ada lagi lah. I jadi gila. So I called and called sampai you answer. You kata sorry sayang tadi tak dengar. My phone was on silent, I was at the gym. Tapi latar belakang suara perempuan lain. Sudahlah sayang, I don't believe you've always known that your words were never true. Why am I with you? I pun tak tahu. No wonder lah my friends pun tak suka you. So I guess that's the end of our story. Akhir kata she accepted his apology. Tapi last kita dapat tahu she was cheating too with her ex-boyfriend's best friend, Tommy. Kantoy. Kembali lagi pastinya dalam Sejahtera Asia dan tadi adalah temu bual secara maya John bersama dengan penyanyi kelahiran Sarawak yang melakar kejayaan di peringkat antarabangsa, Zee Avi. Antara lagu favourite Gus Zee Avi ni lah John, lagu Bitter Heart, Arena Cahaya dan tadi lagu Kantor. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang sangat istimewa dalam satu topik yang kita panggil sebagai pemain industri automotif cekal berjaya harungi COVID-19. Kita bersama dengan pengarah urusan bukan sahaja untuk Body and Pants Era Zoom Parts and Service Center Sdn Bhd, juga untuk Aerodrive Sdn Bhd, Era Plus Agency and Services, Era Zoom Sdn Bhd, Northmont Capital Sdn Bhd dan beberapa lagi cawangan automotif yang lain. Jadi kita perkenalkan kepada anda Encik Farizsalleh dan Puan Malinda Ahmad Maulana. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah. Thank you for inviting us. Yes, welcome. Saya kira mereka berdua ini adalah pasangan suami isteri. Bukan itu sahaja, pasangan ibu dan bapa. Dan yang paling menarik sekali adalah isteri terlibat untuk bahagian servis. Dan suami pula terlibat untuk bahagian sales dan marketing. They are very complement each other sebenarnya, John. Maksudnya isteri garang di rumah. Garang juga. Kalau salah boleh tidur luar. itu orang kata pasangan suami isteri kena saling tegur menegur. Dan inilah yang menyebabkan mereka dapat melakar kejayaan. Dan dalam bidang automotif ini jarang kita dengar kaum bumi putera menceburinya. Jadi kita angkat dalam satu topik sekali lagi, pemain industri automotif cekal berjaya harungi COVID-19 sebagai mukadimah. Buat inspirasi penonton Sejahtera Asia, Encik Faris. Bermula sebagai seorang salesman ni. Boleh tak Encik ceritakan pahit manis perjalanan sepanjang bergelar usahawan dalam bidang automotif? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih TBS, John, Gus, for inviting us, myself and my wife here. Ya, bisnes otomotif ini memang bisnes yang sangat unik, yang mencabar.
Memang heavy untuk us, but alhamdulillah dengan sampai sekarang kami dah masuk 18 tahun dalam bisnes automotif. 18 years. Ya betul, berliku-liku perjalanan kami, guys. Memang pahit, susah, but alhamdulillah again. Selagi daripada salesman tahun 99, betul. I start daripada tahun 99, 1999, 2000 and 2002 sebagai Pro 2 salesman di Kuala Lumpur dengan road shows, dengan all these things. But alhamdulillah, tempoh masa yang susah, but kepercayaan Pro 2 HQ dengan kepercayaan Pro 2 HQ that we can get the dealership. Salesman umur 27 tahun. 27 tahun, masih muda sebenarnya. Pro 2 HQ give kepercayaan kepada kami untuk menjadi Pro 2 dealer. Alhamdulillah. Dengan tu tahun 2003 February that kita buka our first outlet nama Zoom di Satok. Kami buka satu shop lot kecil Kona. Saya kira ramai sebenarnya penonton kita hari ini, John, yang pernah menghantar kereta di tempat kita, Abang Encik Faris. Alhamdulillah again. Saya juga. Terima kasih John. And back after that in years 2005 kami start buka Zoom Service Center. 2 tahun lepas kami membuka business sales. And alhamdulillah in year 2010 kami membuka Aerodrive. Aerodrive adalah second Pro 2 dealer outlet di Matang. Di Matang kami buka. And then tahun 2013 kita diberi kepercayaan oleh Honda untuk buka Northmont Capital di Kuching. Okay. Then it's a Honda 3S dealership. Pada tahun 2019 kita diberi kepercayaan lagi oleh government untuk apply AP. Recognition cars. So kita menjual ke pecimpung yang kereta Jepun, buatan Jepun. And then tahun 2020 last week kita launch kita punya BMP. Pro 2 BMP, Body and Pen. Body and Pen. Wow. Baru last week. Baru last week. Mungkin tease sikit coming soon ni. And then insya-Allah tahun 2021. Tak lama lagi. Tak lama lagi kita akan buka our full pledge 3S Center Honda. Wow, full pledge 3S Center showroom untuk Honda. Alhamdulillah. So we hope that it is for our Pro 2 and our Honda customer out there. Itulah banyak perjalanan bermula dari awal sampai sekarang. Dah banyak dah dicuburi dan sekarang saya nak tanya Puan Linda pula. Dalam perancangan sistem pendidikan, keperluan untuk melahirkan tenaga kerja mahir seharusnya tidak wajar diabaikan. Dan kita tahu sebagai knowledge transfer ni bagi meningkatkan lagi skill ataupun knowledge bekerja staff di bawah syarikat dalam industri automotif ni. Jadi saya tahu adakah pihak Puan Malinda juga menyediakan latihan industri? Ya, ada. Untuk pengetahuan pihak semua, grup kami telah pun bekerjasama dengan IPTS dan IPTA menyediakan latihan industri sejak tahun 2008 lagi. So bermula daripada 3 trainee untuk bahagian automotif. Kemudian lepas tu kita menyediakan peluang kepada bahagian yang lain seperti perakaunan dan admin. Latihan industri mengambil masa dalam masa 3 bulan hingga 6 bulan lah. Daripada from time to time jumlah trainee telah meningkat setiap tahun mengikut keperluan outlet masing-masing lah. So kiranya macam let's outlet bertambah, so keperluan pun bertambah juga. Betul. Jadi adalah tempat-tempat kosong untuk trainee-trainee kita boleh masuk. Okey. Kemudian lepas tu tahun ini adalah tahun yang paling ramai kita ambil seramai 22 orang. And then untuk pengetahuan Gas dengan John, dianggarkan dalam 30 to 40% daripada sepanjang tahun 2008 hingga sekarang kita dah ambil mereka sebagai pekerja tetap dah. Wah, itu adalah mengenai knowledge transfer. Kita dah tahu juga dengan status quo sekarang COVID-19, sektor automotif juga tidak terkecuali untuk terima tempias. Jadi Encik Faris, dengan nak bayar balik pinjamannya lagi, sewa premis, juga stok kenderaan yang mungkin tidak terjual, membayar gaji pekerja dan sebagainya, boleh tak ceritakan antara cabaran yang dialami oleh Encik Faris semasa musim pandemik ini? Okey, semua kita tahu pasal 18 March, masa MCO, launched by our Prime Minister. Memang is a usual date untuk kita semua. Tak akan dilupakan. Memang bisnes kami is a retail business. Retail business menjual kereta, menservis kereta. Tanpa menjual, tanpa menservis is no income for us. Betul. Memang kami face memang mencabar untuk pihak kami. Tetapi dengan alhamdulillah dengan government, they give us sistem upah. Sistem upah 1,002 to every staff, ERP
ERP, and then sistem pinjaman SRF. Okay. Untuk semua bank and especially kami disupport oleh SME Bank. Is really helpful for us untuk our group. And then untuk pekerja dengan sistem upah, that we have that 1,200 to pay to our staff. Is boleh katakan 40% of the salary is covered by the government. Dengan 3 bulan staff tinggal di rumah, then there's no salary again. I mean, there's no income. Memang kita ada terasa sikit again. Betul. But alhamdulillah dengan this, and lagi yang bagus lagi adalah moratorium. Moratorium. Moratorium is affected to us and especially untuk kita semua. Is membantu banyak. 6 bulan tosa bayar kereta, tosa bayar rumah. As then for us also business sector, we need to pay our premises, we need to pay everything, but it helps a lot. And then 6 months is enough for us to recover. Betul. It's enough for us to recover all our negative things that we did under MCO. Kita dah keluarkan kita punya cash flow, our working capital to pay salary kan. But with this 6 month moratorium, we get back all these things. We get back all the cash flow. And now with the 6 months is over by October, alhamdulillah, we are ready to face the challenges. Betul. Yeah. Itu adalah kekuatan usahawan dan ahli perniagaan kita. Dan selepas ini kita akan tahu macam mana sebenarnya mereka ubah mentaliti staf mereka untuk tidak teragak-agak bekerja semasa musim pandemik ini. Tambahan lagi, mereka ada buka cawangan baru, sahut cabaran dan ambil risiko untuk buka cawangan baru semasa COVID-19. Selepas ini, John, hanya dalam Sejahtera Asia. Kita berehat, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gas. Dan tadi perbincangan kita bersama dengan sepasang suami isteri di mana mereka memulakan kerjaya mereka sebagai seorang salesman, sekarang memiliki beberapa buah syarikat, menjadi pengedar kereta, penjual kereta dan satu inspirasi, boleh menjadikan inspirasi untuk kita semua. Dan masih lagi bersama dengan Encik Faris dan Puan Malinda. Jadi Puan Malinda, saya nak tanyalah, sebaik saja pengumuman dilakukan oleh kerajaan di mana beberapa sektor dibenarkan untuk beroperasi dan buka. Jadi apakah antara strategi Puan dalam perniagaan ini selepas pengumuman itu dilakukan? Semasa kita nak umumkan yang kita nak membuka bisnes outlet kita, so cabaran pertama yang kita hadapi adalah reaksi staf. Masalah staf membimbangkan kerana mentaliti staf yang sentiasa kurang yakin dan berasa tidak selamat dengan keadaan sekeliling yang mereka yang sentiasa macam berasa
because of mereka selama ni tinggal dekat rumah selama 2 bulan, so dia orang rasa tak yakin lah nak keluar balik untuk bekerja. Jadi apa yang kita buat adalah kita create satu team untuk menyelaras SOP bagi semua outlet dan tindakan yang perlu dibuat agar dapat meyakinkan semua staf untuk turun bekerja dengan lebih berkeyakinan dan tanpa ada rasa bimbang. Jadi antara yang kita buat ialah mencentralisekan semua tempat bekerja dan memperuntukkan kos lah untuk membeli mesin sanitize, kemudian lepas tu mask, kemudian lepas tu untuk cecair sanitize untuk our staff, kemudian lepas tu untuk customer, kemudian lepas tu kita kena tanya dengan our staff juga pasal feedback dia orang, sama ada dia orang lebih berkeyakinan ke tak, macam dia say adakah dia orang untuk SOP kita, adakah dia orang yakin ke tak dia berdepan dengan customer. Jadi mereka boleh menerima lah dengan mereka boleh menerima dengan SOP kita, kemudian confidence. Kalau staff tak confident susah juga. Because why pertama kali masa kita nak suruh dia orang turun kerja, dia orang rasa ada yang sanggup tak nak turun kerja, sanggup yang yang ambil cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji. We cannot blame them setahun tanpa gaji. Because why surrounding tak dapat salahkan mereka juga. We cannot blame salahkan mereka. Tapi itulah dengan aplikasi segala orang kata SOP yang diadakan oleh Encik Fariz dan Puan Malinda di tempat kerja, bagaimana sebenarnya reaksi mereka sekarang? Adakah mereka lebih semangat untuk turun kerja? Ya. Memang kita orang tak ada masalah lagi untuk itulah. And then syukur alhamdulillah lah. Cumanya kita kena pastikan mereka kena ikut SOP pula. Sebab dia orang dah macam kadang-kadang sometimes lalai. Kadang-kadang kena ingatkan. Sebab terlalu dalam keadaan selesa kan. Selesa. Kita manusia memang macam tu. Baiklah, kita nak tanya Encik Farizz pula, kalau dari segi sambutan pula. Bagaimana sekarang? Sambutan sekarang ni lepas MCO, after the PKPB semua ni, sambutan menggalakkan. Okay, after April, after kita punya MCO, kan, we thought that market is much slow kan, tetapi market is against. For service example, kan, customer makin increasing, makin banyak. Kita lagi cakap kita staff, stop. Jangan terlalu ambil intake terlalu banyak. 15 orang cukup. Saya dapat bayangkan tu Cik Fariz. Puan Malinda mesti dekat depan kedai. Abang, stop, tutup. Because why? We need to limit. Backup. We need to follow up the SOP. We need to follow the SOP. Kalau terlalu ramai, kita akan lupa the SOP. Is dangerous. Bahaya. Membahayakan semua orang. Again, untuk sale, because of the government bagi 100% discount of sales tax, the sale increase. Around 30% to 35% for all variants, from Perodua, Honda, Toyota, semua increase because of this. And then for Mora, again, back to Mora lagi, 6 bulan tak bayar hutang kan. So consumer needs to buy cars. Interest bank reduce, interest rate bank turun. So people buy cars from this from time on time. Jadi maksudnya ada pros and cons lah. Pros and cons. Hikmah. So when the MCO over, kita nampak that the sales is getting better. Increasing, service increase, kereta jual kereta increase. So alhamdulillah actually from our side. Itulah ada pros and cons tadi, dan musim pandemik ini sebenarnya tinggi risikonya. Dan orang kata kalau kita nak buka kembali perniagaan itu satu perkara, John. Tapi nak buka satu lagi cawangan baru itu merupakan satu lagi cabaran yang perlu kita sahut. Sebab mereka juga ada membuka cawangan baru di Demak Laut. Pada pendapat Encik Fariz lah, adakah relevan sebenarnya untuk kita membuka perniagaan atau cawangan yang baru dalam tempoh pandemik ini? Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini dulu? Kita saksikan.
Itu tadi pembukaan cawangan baru. Tak sabar nak hantar kereta ke sana ke, John? Excited. Tengok tempat baru terus nak hantar kereta. Itu tadi Body and Pants, Zoom Part and Service Center Sedia Berhad. Jadi, Encik Faris, sebenarnya relevan atau tidak untuk kita buka cawangan perniagaan yang baru masa pandemik ni? It's hard to answer your question actually, Gus. But actually, masa pandemik ni, masa kita PNP ni was awarded pada tahun 2019 last year pun. Pro2 give us that award before MCO. But it takes us 6 months to build the showroom, the place. Tapi masa kita tengah 60% tengah build tempat tu, kita kena MCO. So project tu been delayed for around 4 months, 3 months. But after the MCO, after kita boleh start kerja, by April or May, start silap saya. Then after that, we start to do the business again. We start to renovation tempat tu. Harga reduce. Supplier reduce the price for the raw material, barang-barang for the building of for the construction. For the construction cost is reduced because of batu murah. All these things reduced because of the no customer, lesser customer to do it. So it's a good point for us, a businessman, that untuk build a 3S center ni. Bijak ambil peluang. Bijak ambil peluang is getting cheaper. Our cost nak buat tu getting cheaper. So I think that for my side is better. Is better. Yeah. So itulah tadi kita saksikan video sangat cantik, menarik. Kawasan pun luas. Jadi mungkin Puan Malinda boleh kongsikan mengenai cawangan baru ini dan apakah antara perkhidmatan yang ditawarkan. Okey. Zoom Part and Service Center adalah authorized dealer untuk membaiki dan menjual spare part kereta Pro2 dan sekarang ni diberi peluang untuk menambah bidang ke arah mengetuk, menampar dan mengecat body and paint lah untuk kereta-kereta accident Pro2. Selain itu kami menyediakan renewal insurance package under Pro2 iaitu Protect untuk informasi kepada semua pengguna yang pengguna Pro2 di luar sana ya. Kebanyakan kereta yang kita terima setakat ni banyak yang terpaksa membayar akses bayaran. Kerana kebanyakan kereta tidak membuat renewal insurans dengan Pro2 sendiri. Jadi saya alu-alukan kepada semua pengguna Pro2 agar membuat renewal insurans ke Pro2 sendiri bagi nak elakkan akses bayaran sekiranya ia berlaku aksiden. Dan hal ini boleh dielakkan sehingga 12 tahun. 12 tahun selagi renewal ke Pro2 sendiri. Pro2 ke 12 tahun. And then daripada yang apa yang saya tengok adalah kita kesian tengok because some of customer yang datang dah dapat musibah. Kemudian lepas tu kena bayar lagi akses untuk bayaran. Keluar duit lagi. So and then privilege yang lain pula yang pengguna dapat adalah PA, personal accident. Berapa tu? Kalau dia untuk yang renewal dengan untuk Pro2 sendiri kan. Jadi dapat 10,000 percuma untuk PA. 10,000. And then under flood allowance dapat 1,000 percuma. Kemudian lepas tu unlimited driver name tanpa bayaran apa-apa pun. Kalau dia dah tambah driver name yang dekat pasangan valid driving license. Yes, 3 orang pun boleh tambah. Dan ingat sekali lagi yang ini perkara yang penting lah untuk pengguna kereta Pro2 yang menghantar kereta ke workshop luar dalam tempoh warranty, kereta dalam tempoh warranty 5 tahun tu warranty void. Warranty void. Maknanya umpamanya macam ni, example kalau gas ada kereta kemudian lepas tu satu pintu tu kena tukar tapi pergi workshop luar, so maknanya saat satu buah kereta tu akan hilang dia punya tu lah. So kena hantar ke tempat kena Pro2, pergi ke dekat authorized Pro2. Itu adalah sebenarnya tips untuk kita berjimat sebenarnya. Lebih-lebih lagi masa musim pandemik ni. Nak cakap pasal berjimat, gas dah boleh bayangkan John. Kereta kita dua servis tahun free Boleh, insyaAllah. Nak free je. And then untuk saya tambah sikit untuk kemalangan, jika berlakunya kemalangan, jangan lupa call Smart Assist talian 1-800-88-5555. Boleh Google Smart Assist tu apa untuk pengguna yang pengguna Pro2. Untuk pengguna Pro2. Pro2 sahaja. Actually privilege banyak. Kalau boleh tengok dekat situ boleh nampak apa privilege-nya. Selain daripada yang I cakap tadilah. Itu antara privilege yang boleh anda dapat sekiranya anda kepada pusat servis mereka. Dan pada hari ini saya kira temu bual kita sangat memberikan inspirasi yang cukup lengkap daripada perjalanan, daripada permulaan karier mereka sehingga sekarang mereka lakar kejayaan demi kejayaan dalam industri automotif ini. Secara ringkaslah Encik Faris
orang kata kata-kata pendorong kepada peniaga ataupun ahli perniagaan di luar sana yang mungkin dah rasa macam nak give up ataupun menyerahkanlah dalam situasi pandemik COVID-19 ini? Okey, kita ada 1 minit je tu untuk tu. Banyak kau nak cakap pasal ni. But anyway, okay, I try to make it short. Boleh. Kita kena krisis 19, COVID-19 ni melanda. Memang kita semua susah. Memang semua, termasuk saya, isteri saya, semua. Betul. Kita terasa. Tidak ada yang terkecuali. Kita terasa. Tapi bagi kami, teruskan perjuangan. Don't give up. Don't mengalah. Okay? Jangan takut dengan kegagalan. Ia mengajar kita makin kuat. The more challenges you face, the more stronger you get. This is what my terms, so I can see that. Dan percaya pada your teammate, your staff. Yep. Paling penting is your teammate very important. Kita kena percaya dengan team, and with your team that makes us here. Tanpa my team, tanpa our staff, myself and my wife here is not here. I percaya dengan my staff. And jangan berhenti berdoa. Betul. Pada Tuhan. For me, is keep on praying that kita doa non-stop, and dengan ibu bapa kita dengan doa mereka, insyaAllah makes us here. And lastly, focus and hard work. Itulah teamwork sangat penting. Dan saya rasa di mana-mana saja kita berada, memang teamwork sangat penting. Orang di belakang takbir dan itulah. Dan more challenges you face, the stronger you get. Yes. Sebenarnya saya masih nak tanya diorang lagi, John. Kita tertanya-tanya sebab pasangan suami isteri yang sangat melengkapi antara satu sama lain. Seorang di bahagian sales dan marketing, seorang lagi di bahagian servis. Sebenarnya bagaimana pengurusan masa untuk menguruskan perniagaan, kerja bersama dengan lagi anak-anak, bagaimana pembahagian masa itu? Okay. My side, I more to sell and service. Sell and service ni, sell and marketing is more to jaga salesman, jaga sales manager, stocks, and sekian-sekian. Beli kereta kat Japan, this is all my job. So my wife is more to service. Her job is more to HR, menjaga staff, menjaga customer, get all the complaints, warranty, semua kerja Linda. And one of the Linda punya side is she's the account of the group. Dia punya background of account. So Linda is more to office hours. Linda akan buat kerja daripada pukul 8 hingga pukul 4, pukul 5. That's her job on office hours. And my side is more to office hours sampai gelap, sampai malam. After hours. No choice. Entertainment, jumpa bos semualah kerja kita. So we got to give our time. We got to split our time. I know sometimes kita adalah, my wife keep on telling me, you keep on going out malam keluar all this, but we have no choice. We have no choice because of this is our job. Dan bagi Puan Malinda sendiri, bagaimana nak shift mood tu, John? Daripada tempat kerja, balik rumah, orang kata bersama dengan anak-anak. Sebab saya kira Puan Malinda ini adalah seorang yang mementingkan pendidikan anak-anak. It's not easy actually. Not easy. Macam mana nak shift mood tu daripada tempat kerja dan diluangkan masa bersama dengan anak-anak di rumah? Actually kita ada time, I guna time masa Sabtu dengan Minggu lah. Hari Sabtu dengan Ahad macam tu. So I occupy my time dengan anak-anak, sama dengan Faris pun sama juga. So our time is dalam hari Isnin dengan Jumaat tu memang kerja lah. Kemudian lepas tu malam tu, I think malam tu we start daripada pukul 7.30 dah dengan anak-anak dah. So maknanya dalam pukul 7.30 sampai malam tu kita memang tak ada kerja. Memang kita limitkan, disiplinkan memang full time dengan budak-budak. And little bit tips saya sikit. Sharing sikit. What we do is masa pandemik ni kan budak tak sekolah. So we bring our kids to office. They bring our kids to office. For example, got Zoom class example. They do Zoom class in our meeting room. Dia buat Zoom class dalam meeting room. Belajar, and kita boleh okay, lunch time kan, we go out lunch together. So kena pandai, kita curi masa. Kata orang Sarawak, kena pandai kubir tiup lah. Jangan kerja ajak kelak. Baiklah, banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Faris dan juga Puan Malinda. Ya, betul. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Malinda dan Encik Faris kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Dan kepada anda, pastinya kesetiaan anda kami perlukan juga untuk Sejahtera Asia. Esok kita akan bersama dengan Wan Alif. Kita akan bercakap mengenai bagaimana nak menguruskan kewangan. Jadi teruskan bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.